According to this racial discrimination survey by Index Mundi, Malaysia is ranked second as the most racist country in the world. Kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Duduk kat Malaysia ni memang tak habis-habis kena cakap pasal racism kan? Perlakuan terhadap orang asing menjadi salah satu indikator penting dalam menilai karakter sosial suatu negara. Indonesia dan Malaysia, dua negara bertetangga di Asia Tenggara, memiliki pendekatan yang cukup kontras dalam hal ini. Jika Indonesia dikenal dengan keterbukaan dan keramahan masyarakatnya terhadap orang asing, Malaysia justru sering mendapatkan sorotan negatif karena kecenderungan diskriminatif dan menghina dalam memperlakukan warga non-pribumi bahkan di lain negara. Salah satunya yaitu isu rasisme terhadap orang Bangladesh yang ramai di media sosial. Akibat masalah sepele, di mana banyak warga Bangla yang ramai untuk berbuka puasa, hingga warga Melayu tidak kebagian takjil untuk berbuka. Ramai yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ni berlaku. Pertama, kita tak boleh halau sesiapa dalam kalangan umat Islam yang nak berbuka di masjid dan surau. Kedua, kalau korang perasan, geng Bangla ni dia selalu datang dalam 30 minit awal dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi, nak tak nak, anda juga kenalah datang 30 minit lebih awal atau lagi awal lagi bagus. Kemudian, geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Sebab itulah kita tengok setiap hari mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. Jadi, kita pun kenalah buat benda yang sama. Datang awal dan ajak lebih ramai kawan-kawan kita datang juga berbuka di masjid dan surau. Itu yang terbaik. Dan ini sahaja jalan keluar sebab kita tak boleh halau sesiapa pun datang berbuka. Melainkan masjid dan surau tu dia nak buat secara tertutup dan untuk khadiah dia saja. Itu lain cerita lah. Tapi selagi mana pintu masjid dan surau terbuka, selagi itulah orang akan datang masuk dan kita tak boleh halau dan kita tak boleh nak kata apa. Ini sangat jauh berbeda dengan Indonesia, di mana masyarakat Indonesia cenderung memperlihatkan sikap yang ramah, baik kepada turis, pekerja asing, maupun ekspatriat yang memilih untuk menetap. Banyak warga asing yang mengaku merasa nyaman tinggal di Indonesia karena budaya gotong royong yang masih terjaga serta sikap toleran terhadap perbedaan latar belakang dan agama. 저소득 국가 중에도 특히 인도네시아의 활약이 두드러지는데 그 비결이 뭔가요? 인도네시아는 경제 규모가 우리나라의 60% 정도밖에 되지 않는 나라죠. 하지만 이 기부 지수로는 5년 연속 세계 1위 자리를 내주지 않고 있습니다. 보고서에 따르면 2021년 기준으로 인도네시아 성인 10명 중 8명이 돈을 기부했고 자원봉사 활동은 6명 넘게 참여했습니다. 이런 나눔 열정은 종교에서 나오는데요. 인도네시아는 지구상에서 이슬람 신자가 가장 많은 국가로 전체 인구의 약 90%, 2억 3천만여 명 정도가 이슬람 교도입니다. 이슬람교의 5대 의무 중에 하나로 자카트라는 게 있는데 우리말로 하면 자선의 의무입니다. 이 자카트를 기반으로 자선 문화가 사회 전반에 자리 잡은 걸로 분석됩니다. It is also a day of remembering the poor and the less fortunate. And that is why as Muslims we are required to give zakat al-fitr before we come to the Eid prayer. 적지 않은 이슬람 국가들이 이 자카트를 아예 세금으로 걷고 저소득층을 위해서 쓰기도 합니다. 이슬람 문화권에는 기부 문화가 자리를 잡고 있는 것 같은데요. I love traveling in Indonesia the most because it doesn't matter where I go. People will always offer to help me. In Indonesia, you met a lot of people, right? So when you need something, you need help, are they really helpful to you? Always. This is why I love traveling in Indonesia the most because it doesn't matter where I go. People will always offer to help me. Yeah. And again, here I come to Padang, I want to make a video about Ramadan, and I only ask a few people, and right away everybody is, oh yeah, we can help you with this and this and this. Berbeda dengan Malaysia, di mana memiliki reputasi yang berbeda dalam memperlakukan warga asing. Meski secara resmi menolak label sebagai negara rasis, kenyataannya banyak kelompok etnis di Malaysia yang mengeluhkan perlakuan diskriminatif, terutama dari kalangan pribumi Melayu. Negara ini memiliki kebijakan yang dikenal dengan Ketuanan Melayu, yang memberikan berbagai keistimewaan kepada masyarakat Melayu dibandingkan dengan kelompok etnis lain seperti Tionghoa dan India,
yang meskipun telah menjadi bagian dari masyarakat Malaysia selama beberapa generasi, masih sering mengalami perlakuan tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi orang asing, terutama pekerja migran dari negara-negara seperti Indonesia, Bangladesh, dan Filipina, Malaysia juga bukanlah tempat yang selalu ramah. Laporan mengenai eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi upah, hingga perlakuan buruk dari majikan seringkali muncul ke permukaan. Karena banyak dari mereka menganggap orang yang bekerja kasar di Malaysia dianggap sebagai budak. Tak ayal, banyak kasus kekerasan yang terjadi oleh tenaga kerja Indonesia saat bekerja di Malaysia. According to this racial discrimination survey by Index Mundi, Malaysia is ranked second as the most racist country in the world, where South Africa leads the table as the most racist country, with our neighboring countries like Indonesia ranked at 14, Singapore at 73, and Thailand not even included in the list. Now, I'm not too sure how true this is and how updated that list is, as I've seen another news outlet pick this up back in 2022. You can still take this survey by heading to the Index Mundi website, but I want to hear your thoughts. Do you think Malaysia deserves to be ranked second place in the world for being the most racist country? I don't know, I feel like there are countries out there way worse than Malaysia. Tell me what you think. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai nak kerja apa dekat Indonesia, duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong. Bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Indonesia selalu dikatain dan dihina oleh warga Malaysia yang fanas. Lalu ada yang menghina rupiah, menghina tenaga kerja Indonesia, TKI. Katanya kalau rupiah tidak ada nilainya, katanya TKI hanya pembantu. Jika bicara rupiah ya mungkin kursnya lebih rendah. Tapi ekonomi Indonesia berkembang lebih cepat, lebih stabil, lebih kuat. Sementara ringgit silahkan lihat sendiri grafiknya. Jadi kalau mau menghina, coba pikir dulu. Duduk kat Malaysia ni memang tak habis-habis kena cakap pasal racism kan? And honestly, the most frustrating part is it's never quite in a way that makes things better and heals wounds. I spent most of last week thinking about what our former Prime Minister tweeted on the subject of racism in Malaysia. Fun times. It was a long thread that touched on Malaysians of Chinese and Indian ethnicity who, according to him, refuse to assimilate and accept the Malaysian culture. So that is why we are orang asing. Melayu punya perangai memang macam itu. Aku boleh cerita lah, bukan segelintir, majoriti perangai dia orang memang macam itu. Sebab aku ramai kawan dengan Melayu. Ni aku nak share cerita minggu lepas, betul-betul minggu lepas. Member aku India, dia meninggal, adik dia meninggal. Dia duduk rumah teres, rumah dia kiri kanan semua Melayu, tak ada satu India pun. So masa nak buat upacara tu, dia ada satu rumah tu memang kita kena ambil air daripada jauh untuk bawa untuk nak mandikan si mati tu. Dia ada upacara dalam 20 minit macam tu tempat nak ambil air tu. Jadi selang 10 rumah tu kita minta dekat rumah tu, boleh tak cik ambil air? Rumah Melayu tu kata boleh. Dalam tengah hari macam tu dah panas gila lah. Orang tu niaga dekat pasar malam tak silap kot. Lepas tu dia buka, dia ada kemah yang 10x10, dia buka dia pasang sebab panas sangat. Lepas tu kita tak jiran yang sebelah kiri kanan dia apa. Yang kanan tu, bila dekat rumah si mati tu banyak kursi sofa tu, kan ramai datang tak cukup ruang. Dia suruh ambil kursi semua letak dekat rumah dia, depan rumah dia. Yang sebelah kanan pula dia bagi ruang untuk nak letak tempat meja makan-makan. Yang lagi di rumah semua bagi elektrik untuk kemah. Yang ada 3 orang pakcik tu, dia balik daripada sembahyang malam tu tarawih, dia datang rumah tu, dia dalam sambung surat dia bagi duit sikit. Ini perangai majoriti dekat Melayu. Sebab saya dah masak dah dengan perangai-perangai dia orang. Majoriti memang macam tu.